Selamat pagi semua, salam sejahtera. Nama saya Giva. Biasa orang tanya Giva ke Giva, saya selalu cakap suka you lah kan. Sebab parents saya dulu penulis getah je, so diorang pergi daftar nama saya cakap Giva dekat balai polis tu, dia tulis Giva kan. So happen to be very unique. Biasa nama Giva ni Jeeva. So masa saya kecil tu, saya lahir di ladang getah di estate di Perak. So semua keluarga India biasa kalau masa kecil tu ataupun secara keseluruhan semua keluarga lah akan cakap you kena belajar kuat-kuat jadi doktor, lawyer, engineer. Right? Saya pun grow up dengan tu, jadi pelajar cemerlang sekolah rendah, sekolah menengah. Sampai tingkatan 5, ayah saya meninggal secara tiba-tiba. So semangat saya dah patah lah. Umur tu dah lah hormonal raging age kan. So banyak masalah sosial saya. So saya masuk tingkatan 6, memang qualification exam tu tak adalah dapat for flat untuk pergi belajar medicine. So secara tak sengaja saya terpaksa ambil jurusan bioteknologi dan masuk universiti. Dan selepas graduate dengan biotek ni, dekat Malaysia ni kurang peluang. Biasalah, kita belum lagi masa tu tahun 2008 saya graduate. So saya sambunglah ijazah pula. So masuk belajar ijazah genetik udang galah di Universiti Melaya 2008. So saya kenal spesies udang galah ni di Universiti Melaya. Secara sejarah, kita lah negara paling pertama menghasilkan baka induk udang galah tahun 69. FAO, so dengan itu FAO bagi nama Malaysian Giant Freshwater Prawn. Tapi saya tengok statistik, kita import 90% daripada yang kita makan. Kita negara macam Bangladesh, dia start ternakan udang galah tahun 90-an, dia buat 30,000 tan. Kita pula 300 tan sahaja. Yang kita consume 3,000 tan. So sejak tu saya kerja di industri selama farm management dalam 5 tahun, mempelajari halusi macam mana ternakan udang galah. Lepas itu 5 tahun yang kemudian saya masuk satu syarikat research center, mempelajari macam mana nak bagi pelestarian dalam aquaculture, cara makanan dan sebagainya. So saya masa-masa interview tu, last saya ingat 2013, CEO saya Max Harriman, orang Australia, tanya, where do you see yourself in next 5 years? I had a business proposal udang galah. I cakap, inilah yang nak buat, tapi sekarang I tak ada duit, tak ada kerjaya. Lepas tu need to have international connectivity. So I took up the job 5 years. Sampai 2018, saya start Aqua 2017 di rumah saya, itu di ground floor my house. That's 2016 actually. So sampai 2017 masih lagi kerja sebab yalah kerja tu bayar gaji yang okay, it's very good career. Tapi nak tinggalkan kerja, nak business 100% takut. Sebab apa? Ialah dah ada keluarga, dah ada commitments. Tapi ialah bosses I memang encouraging sebab they know what I want to do from day one. I was transparent dengan diorang. Tapi ialah office politik and so on. So you tak boleh satu kaki dekat sungai, satu kaki dekat lumpur. So I decided 2018 resign kerja. 2018 kita move to pilot hatchery. I was just telling Encik Rizal, 2018 tu kita present grand idea kita dengan platform venture. Encik Rizal was the SC, part of the steering committee. 8 hari bulan 2018, bulan Mei, you know lah what happened the next day. Next day was election. So things have changed, and of course we got the grant, approved in principle, tapi everything took time for us to realise the contracts and agreements and so forth. Tapi macam Puan bagi tahu tadi, banyak halangan. Tapi bagi saya dekat Malaysia, if we knock on the right doors, we always get assistance. As a company to date, we have raised government grant alone up to 9 million ringgit. But purely based on deliverables. So sekarang I nak just tunjuk sikit kita punya syarikat lah. Sambil cakap ni, kalau boleh off volume sikit. So itulah udang galah yang kita commercialkan. So visi kita nak jadi global brand. So kalau kita nak jadi global brand, of course lah kita punya action item tu kenalah juga dengan. So tempat sekarang kita dah commercial ni dalam 6 ekar.
So kita ada laboratory sendiri di mana kita buat kajian dan R&D secara lengkap. So di mana orang selalu kata Giva ni pandai kelentong sebab tu banyak dapat duit kerajaan. Saya cakap okeylah, mari belajar kelentong dengan I so kita boleh share-sharekan kan. Sebab dana kerajaan memang terbuka. Kan, as I said, if you're not knocking on the right door, you have good deliverables, and we've done the project successfully. Of course, they want to get more help, right, dalam ekosistem tu. Dalam satu tahap 2018 kita komersial sampai 2020 COVID, kita hampir tenggelam, dah tak ada apa nak boleh berjayakan. So selepas itu kita diberikan peluang dari Singapore Enterprise untuk dapatkan dana equity. Tapi dengan syarat kena pindah bisnes ke Singapura pula. Kena jadi syarikat Singapura. Saya ni degil, saya selalu cakap saya ni orang Malaysia, saya nak stay kat Malaysia juga, kan? So masa tu kita stay on. Dalam masa yang tempoh tu kita dapat satu dana dari Cradle, 2 juta ringgit. Macam mana saya dapat? Saya terus kenal CEO dia masa tu, Puan Rafiza, dekat LinkedIn. I wrote to her, I said I want to see you, I want to present my project to you. I went to them, I presented. Of course she cannot make a decision as a CEO, but of course that time dia ada opening untuk grant yang baru. Kita present, kita dapat 2 juta ringgit. Apa yang kita buat dengan 2 juta ringgit? Daripada revenue 250,000 ringgit, kita dapat pivot kepada 2.5 juta ringgit. So grant dia pun dia ada KPI dia kena capai 2.4 juta dalam masa 16 bulan. Kalau tak kena bayar balik. So dalam masa yang sama tu kita dapat mencapai 2.5 juta dan sekarang tahun ni kita akan selesai dengan 5 juta ringgit dan tahun depan kita akan expand kepada projek site kita dekat Rompin dalam konteks projek dalam 200 acres. So apa yang kita buat dalam rezeki kita ni, kita tak nak just SME as short sendiri dekat Ivory Tower. So kita guna perah-perah kepala kita nak tolong pula penternak. So banyak penternak datang ke kita, Giva, bisnes ni bagus tapi saya tak ada tanah, tak ada duit. So kita dapatkan tanah dari Kerajaan Negeri Pahang, apply 3 tahun, 2020. Bulan puasa tahun lepas saya pergi present. Lepas 2 tahun, saya hampir lupalah. So happen that I punya lucky number 3. So apa yang saya buat semua kena tunggu 3 tahun. So saya present, dia suka projek ni sebab projek ni dia orang semua kenali saya ni bapa kepada udang galah gay ni. Sebab kita buat hasil udang galah jantan saja sebab dia dapat ekonomi yang lebih tinggi. It's a joke in a way, but that's the tag. Right? Kita pun dah melalui Jabatan Agama Islam, Jabatan Bagi Keselamatan supaya sahkan benda ni selamat dikonsum. Sebab ada juga yang Arif ni dia kata udang galah Giva ni jemo, udang galah Giva ni gay, macam-macam lah. Dia cakap okey lah, semua ni marketing untuk I kan, sebab special Tapi kenapa udang galah semua jantan? Sebab penternak dapat 500 kali ganda or 500% more increase yield dalam masa tempoh daripada 9 bulan kepada 3 bulan saja. So dengan gunakan teknologi ni, kita dapat tanah dari Kerajaan Negeri Pahang sebanyak 400 ekar. Lepas tu kita submit application kita dengan Agrobank pula untuk support kita punya penternak as anchor company. 2020, approve 2023. 3 tahun juga. Tapi dengan program ni, penternak kita dapat pinjaman sebanyak RM70,000. Syarikat sediakan infrastruktur. Dia datang kerja saja 4 bulan. Dalam masa 4 bulan tu dia dapat RM4,000 sebulan. Lepas jual udang dia dapat lagi RM4,000. Maksudnya secara purata dia dapat dalam RM8,000. Too good to be true, but that's what my team, Azwani is here, I always tell them, kita macam mana pun peternak kita kena menang. Baru kita menang lah, sebab kita bukan jual rumah, bukan buat jual tanah. Sekali jual, that's it, you settle with the bank for the rest of the life. Tapi dengan kita kena jumpa penternak every month. Kalau benda tu tak bagus, tak kurang elok, kita kenalah ganti ke macam mana kan. So in fact dalam penternak tu apply loan, tapi syarikat yang jadi ultimate guarantor. So I go to the extent of
put my head on the chopping board. Of course, I'm still the major shareholder of the company, so I can make the decision to go forward. Because I know kita punya produk tu memang bagus. Siapa tak suka udang galah? Semua orang suka. So itulah aspirasi kita. Kita dah sampai tahap yang itu, macam Encik Rizal kata tadi, embrace ESG, environmental, social and governance. Banyak syarikat sekarang social tu dia misabuse sikit, dia bring sustainability in between, kan? Tapi it's more to social. So this is really what we say social. So dalam konteks ni, kita war-warkan udang galah ni jadi international brand as carbon neutral prawn. Sebab apa? Tadi tuan tengok ada pokok, ada maggot semua, kan? Semua tu kita buat dekat sini. So kita ada sejenis pokok, panggil kita pokok turi, di mana kejayaan saya yang 5 tahun sebelum saya start GK Aqua, saya betul-betul research, penyelidikan makanan alternatif daripada you orang tahulah kalau bela ikan ni setiap hari dekat newspaper boleh nampak dedak ayam naik, dedak ni naik, dedak tu naik. Sebab apa? Most of the raw material we import. Tapi dekat Malaysia kita ada pokok jenis pokok turi ni, kita bagilah ulat makan, ulat tu kita bagi udang makan. Semua tu duduk satu tempat. Dekat tanah ni kita panggil carbon neutral prawn. So dia dalam satu konteks. So dalam konteks ni kita punya fikiran, pokok turi kita boleh bagi satu penternak tanam 5 ekar. Lepas tu you ada satu usahawan yang buat makanan pula. Lepas tu you ada usahawan yang buat udang pula. So kita just create the ecosystem as a community so they can live interdependently untuk menghasilkan satu rantai makanan yang seimbang dan lestari. Itulah kita punya goal. So dari segi syarikat, tu banyaklah, tapi nak cerita 2027 kalau boleh kita nak dah sediakan kita untuk IPO lah. Bukan sini, bukan Singapura, planning untuk Nasdaq. So memang aim tinggi lah. Tapi dengan tim saya ada, semua orang muda, kecuali saya yang mungkin paling tua. Tapi itulah rezeki kita. Kita fight for it. Contoh Encik Rizal tadi mention about Shell. One of the key criteria we adapt in Shell, as the Shell always say HAIR, right? HAIR. So H stand for helicopter. So kita boleh melaraskan diri kita 1 kaki sampai 10,000 kaki. So boleh nampak di mana kita punya pendirian daripada penilaian daripada keputusan. A stand for analytic. Kita selalu analytic. Saya selalu bagi tahu I punya colleague, you have to be analytic. You have to do analysis. So then we know what we're doing, whether it's redundant or whether it's something new. I tak tahu Shell, tapi bagi I adapt to become integrity. So integrity tu penting lah. So saya kata tadi tu, banyak orang kata, saya pandai kelentong, sudah dapat banyak duit kerajaan. Okay lah, you pun pergi belajar lah kelentong. But end of the day, integrity of the project, when we take taxpayers' money, how much have we committed in terms of deliverable? I think that's very important. So the word of mouth go around. So, we were recipient of SME Corp at one point. Recently, we got a funding from SME Corp to help our farmers. What they call it inclusive business model. Sebanyak RM20,000 peruntukan untuk satu penternak, kita dapat tolong 12 penternak. So thank you SME Corp. So bukan dia orang kata you dah banyak dapat funding tak boleh dapat lagi. Not to that extent. And then at the same time kita bukan nak jadi grantpreneur. As you can see, kita punya revenue have increased, right? Where we started 2018, this year is in US dollars. This year we are closing, last year we did $0.6 million. This year we're closing at $1.2 million. So it's doubled. In terms of our R&D investment, last year we invested about $0.2 million. This year we are investing about 0.4. So it's also doubled. So semua, kalau duit banyak tapi revenue makin turun, kan, itu something's wrong with the integrity of the management lah. Basically, you pay yourself very high salary. So there are time during COVID, I always tell myself, I've been trained by Westerners. They always say, company is company, you is you. Legal entity by itself. You have to take what you deserve. But sometimes, right, kalau you rasa sampai bayar semua orang, sampai diri you lah you kecualikan dulu.
atau you take 50%, what you can afford. That's why I always tell myself, don't live an extravagant life. You live within the means, so when the crisis come during the rainy days, we can sustain. Yeah. Alright, dengan tu saya ingat sampai ke sinilah ni sebab tak nak ambil banyak masa.